Essai. Donc, تشكروا الله الشباب. Alors, la suite de la séance d'hier, ok. Donc hier on a fait la page, la page 16, ok, entre 15 et 16. Le sujet il y a communiquer en argument, donc l'argumentaire le produit. On a vu les étapes à suivre pour faire l'argumentaire de produit, ok. Donc شفنا عندنا تقريبا 6 ديال لي زيتاب. كل ايتاب كتهضر دي زيليمون. عندنا لي زارغيمونتير تكنيك، عندنا لي زارغيمونتير ديال لا ديستيناسيون، عندنا كومون اون فا هيرارشيزي كيفاش غنرتبوا هاد لي زارغيمون، كومون اون فا بارلي افيك لو كليون، كومون اون فا لارغيمونتي نقنعوه، كومون اون فا رياسيورونس، كون فا دوني لي رياسيورونس نطمئنوا الكليون على لا فونت اللي شرا. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait hier. Aujourd'hui on va continuer. C'est toujours communiquer en adaptant l'argumentaire. Donc c'est presque la même chose qu'on a vu hier mais d'une autre façon. Donc communiquer en adaptant l'argumentaire. Donc bien sûr عافاكم قبل ما غنبداو الا كاين شي واحد بان لكم كونيكتي حاولوا تسيطوا لي لانفيتاسيون باسكو راه كنديرها انايا كنشوف في لا فوي نتاع الموديول او ميم طون في لابليكاسيون. نتوما الا قدرتوا ديروا بحال هكا كيبان لكم شوفوا الناس اللي كونيكتين انفيتيهم. دونك الوغ قلنا اسيدي عندك une phase essentielle de l'entretien de vente. Une phase essentielle de l'entretien de vente. Donc, je vois l'entretien de vente. L'entretien de vente, ça on l'a vu bien sûr avant, les différents modules. L'entretien de vente, il y a le moment de la négociation entre le client et le vendeur sur l'achat d'un produit ou d'un service. Donc, l'entretien de vente, il y a le client, le vendeur ou le commercial, ou l'entreprise en général, qui connaît négocier. Ou la négociation, mais ce n'est pas forcément la négociation elle a le prix, non. On négocie à l'hasab de la qualité, on négocie à l'hasab de la durée, on peut négocier sur beaucoup de choses, et parmi les négociations qu'on peut faire, c'est une négociation de le prix. Donc, il faut là le prix. Donc, alors, l'entretien de compte, il y a entre l'entreprise et le client, ou bien sûr, chaque entreprise, ou chaque vendeur, ou chaque commercial, il souhaite qu'il l'entretien de vente, radis salé par quoi? Radis salé par l'achat. Le client, il va acheter, bien sûr. C'est pour cela il fait beaucoup des efforts. Faites les efforts, bien sûr, que ça va finir avec la signature du contrat, ou le paiement, le produit, là, le service. Donc, c'est l'entretien du vente. Donc, faites l'entretien du vente, il y a la phase très essentielle, d'accord? La phase, c'est, bien sûr, il se base sur la communication, l'argumentation, ok? C'est une étape primordiale dans l'entretien. Donc la communication et l'argumentation, ok? C'est quelque chose qui est très important, primordial. Un entretien de vente. Même que je vais t'argumenter, je ne vais pas communiquer avec toi. Je dois communiquer, et même que je vais communiquer avec toi sans que je vais te donner des arguments. Donc, la communication, l'argumentation, donc il faut qu'on va faire l'entretien. Celle-ci qui, dans le cycle de vente, va permettre au vendeur de convaincre le client. Cycle de vente. Cycle de vente, d'accord? Quand on a le cycle de vie, c'est un produit, d'accord? Il y a le produit. Okay. Maintenant, le cycle de vente. Le cycle de vente, ce sont les étapes à faire pour que tu aies le produit. Et les étapes, il y a 8 étapes. De 1 jusqu'à 8. Donc, faites les étapes, il y a des étapes qui sont en avant, en amont. Il y a des étapes qui sont pendant. Il y a des étapes qui sont en aval. D'accord? Donc, je vois les étapes. En amont, la première des choses, c'est la préparation. La préparation, c'est quoi? Il y a qui m'a dit des arguments. Ça veut dire quoi des arguments? Quand je donne le produit, quand les caractéristiques du produit, les différents types de caractéristiques. En général, je dois avoir une connaissance à la produit ou le service qui est bien.
تكون عندي فكره عامه عليه، الفكره اللي هي خاصه على شاك اليمون تاعو، المكونات تاعو كاملين، لي زافونتاج، لو بري، لا كاليتي، لا ديستيناسيون، لوتيل، ليبرجمون، الكليما، خصني نكون عارف ديجا دي زانفورماسيون. ابخي لا بريباراسيون، يعني سا سي افون، قبل ما يجي لو كليون باش تكون موجد انت داك الشيء، اوكي. اون فوا لو كليون il va venir, on va passer عند l'accueil. L'accueil, c'est prendre en contact. C'est salam alaikum, bonjour, soyez le bienvenu, comment allez-vous, marhaba, tfadl, قاعد دوز معاك قاعدين بحال هكا, ok. L'accueil, ok. Ça vient aussi après. L'accueil, ça vient, l'accueil toujours, c'est la prise en charge. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas. Donc, ce sont des questions qu'on peut poser pour le client, pour qu'on va savoir le client pourquoi il est venu chez nous. Donc, هذه كتدخل في cycle de vente. Après, troisième étape, c'est la présentation de l'entreprise. Une agence de voyage, par exemple, j'ai un client, il veut voyager. Donc, on a une agence de voyage, qu'on travaille déjà sur le marché, on a beaucoup de destinations, on a beaucoup de services, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut réduire des circuits, des excursions, des séjours, des combinés. Il y a une petite information là, l'entreprise. Donc, après, je dois demander au client qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, quels sont les besoins, quelles sont les motivations. Donc, c'est très en charge. Comment je vais faire pour vous aider? Donc, le client, il va dire, il est là ici pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il cherche? Donc, ce qu'il cherche, moi, je dois trouver des réponses. Les réponses, déjà, j'ai fait là la préparation d'avance. Et cinquième étape, présenter l'information. Donc, حددت les besoins du client, حددت le client qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche à le client هذا. Alors, qu'est-ce qu'il manque maintenant? Il manque, c'est juste que je vais moi donner des informations que j'ai préparées d'avance. Et bien sûr, je vais conseiller et préconiser. Et là, si vous vous souvenez bien, conseiller, ça veut dire quoi? Conseiller, c'est donner de l'information, c'est donner des renseignements, c'est éduquer, les séances précédentes, et préconiser, je préfère ça pour toi, d'accord? Je te conseille, donc quand on a des conseils, aider, on va le préconiser. Sixième étape, communiquer en adaptant l'argumentation. Donc c'est bon, le client, tu des informations, alors je vais l'argumenter. Il va choisir entre les services, entre les produits. Le client qui ne veut pas acheter ou juste il veut savoir des informations, je vais insister sur lui pour qu'il va, soit il va acheter maintenant, ou là il va acheter plus tard. Mais je dois le communiquer pour l'argumenter. C'est bien sûr. Mais l'achat, soit maintenant, soit après, le minimum des choses. Et bien sûr, septième étape, si le client il va acheter, bien sûr, il va donner des objections à tiradage. Bien sûr, moi, je dois faire quoi? Je dois traiter les objections. Ça veut dire quoi? Je vais répondre les peurs. Parce que objection, je dis le client à tirade, non, هو عنده des peurs. تخوف وداك التخوف نتاعو كيحاول يعطيك اعتراض. انت si tu vas lui donner des informations, tu vas lui expliquer, tu vas communiquer ou tu vas donner des arguments حجج, donc هو داك التخوف نتاعو غيتجاوزو et automatiquement qu'est-ce qu'il va faire? غادي il va accepter. الا كان عنده la peur, داك la peur غتنقص. Et c'est ça l'objectif تاع التريتمون تاع les objections. Le client il a accepté. Le client, il veut acheter, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est la dernière étape, la huitième étape, c'est la conclusion. La conclusion, ça veut dire quoi? Soit il va payer, le client, il va prendre le produit, d'accord? Je vais donner facture ou non, mais le client, il a conclu le contrat. Sinon, un service, je dois faire la réservation, je dois imprimer les réservations, je dois donner une facture, je dois donner le carnet du voyage, je dois donner le voucher s'il le faut, je dois donner le billet d'avion s'il le faut, je dois donner toutes les informations, tous les documents nécessaires. Le client, il va sentir la réassurance. Les informations, tu l'as argumenté, mais باش داك الشيء اللي قلتي كاع كامل باش يبان sur place, tu vas lui donner des papiers
des documents, des contrats. باش اليوم كيحس بان هذاك المبلغ اللي عطى راه فريمون الى دوني بور اون ريزون راه il va pas se faire voir ماشي تزرف داكا دونك راه فوالا داكشي اللي تفاهمنا عليه داكشي اللي شريتي داكشي اللي خلصتي فوالا او بابي يعني tu peux utiliser bien sûr اي بحال نقولوا دي دوكيمون بيان سور ولا دي كونطرا خاص يكون نيميرو دو تليفون خاص يكون عندنا الايميل خاص يكون عندنا لادريس خاص يكون عندنا اللوغو تاع لونتربريز النون تاع لونتربريز تحدد لي سيرفيس اكزاكتومون لا دات نتاعهم دونك هادشي اللي حنا شفناه في لي ديفيرون تيب نتاع مثلا الفاكتور كيفاش كتكون عندنا لا فاكتور كيفاش كدير كيفاش كتكتب كيفاش كتصيب ولا كدير لا كونسيبسيون تاع الفاكتور دونك شنو هما هادو هما لي سيكل دو فونت ديال من سيكل دو لا فونت سيكل دو لا فونت دونك لا كيسيون كي سون les étapes du cycle de vente ou la citer les éléments du cycle de la vente donc alors on peut situer cette phase dans les étapes de la vente donc ce qu'on vient de dire maintenant c'est la même chose les mêmes éléments soit la première soit la deuxième c'est la même chose les cycles de vente عندنا 6 عندنا اللي en gras واضح الكتابه نتاعها مختلفه على لي زوطر السيزيام ايتاب في السيكل دو في عندنا ici هنايا عندنا لا فاز اللي هي ديال الثانيه عندنا الكاتريام هي اللي هي كي اون غرا دونك pourquoi parce que في الاولى c'est juste on va mettre en valeur le titre SAT 2 شنو هو c'est communiquer en adaptant l'argumentation وشنو عندنا في السيزيام عندنا communiquer en adaptant l'argumentation ça veut dire quoi la phase la plus importante كلشي très important mais très important c'est le fait انك انت tu vas communiquer pour argumenter on va voir l'autre phase d'accord اللي هي تقريبا la même chose شنو عندنا prise de contact حنا قلنا اللي هي لاكوي السلام عليكم مرحبا شويه بيenvenue تفضل قاعد داكور عندنا هنا دوزيام ايتاب ديكوفيرت دو كليون اي سون بوزوان اللي عندنا هنايا في 3 في الكاتريام اللي قبل منا كاينه في الكاتريام سي كي هاد لو كليون هذا كيسكيل شيرش كيسكيل فو اوكي دونك اون فوا كتسمع لي بوزوان ديال الكليون bah, qu'est-ce qu'il faut faire donc يقدر لو كليون يسي اكسبريمي عبر على واحد الحاجه داكور وفي التعبير نتاعو ما قدرش هو يوصل لك الميساج كوم يلو فو داكور او لا وصل الميساج نتاعو وانت فهمتيه مي ريفورميلاسيون سي كوا سون اوبجيكتيف وانني كنعاود داكشي اللي قلتي انت بالطريقه نتاعي انايا كنبين واش داكشي اللي قلتي انت فاهم داكشي اللي قال لك اليوم واش هو داكشي اللي فهمت انا ولا شي حاجه اخرى اوكي مثلا غادي يجي كليون بونجور سوي بيان مثلا في التليفون داكور في التليفون ايماجيني في التليفون باش نفهموها مزيان قال كليون s'il vous plaît moi je veux انت tu es réceptionniste في un hôtel moi je veux une chambre double avec pension complète et je veux faire mon de la date X à la date Y hier d'accord et je veux faire في الquatrième jour نتاعي je veux faire un anniversaire هكا قال لك اليوم الوغ بحال راك سمعتيه ولا كتنوطي نتايا الوغ كتقول ليه مسيو فلان دونك فو ديزيري اون شومبر دوبل دو لا دات فلان الفلانيه تاع الفلانيه اي فو فولي في لا دات الفلانيه فو فولي فير انيفرسير سيت انيفرسير بور فام ولا بور اوم بور فام داكوغ دونك كنعاود داكشي اللي قال لك اليوم باش هو تيكونفيرمي تيقول لي وي ولا تيقول لي نو الا فهمت انا شي حاجه غلطه غيصحها ليا داكشي اللي قال لك اليوم عاودتو عليه انا سي بيان دونك هذا هو لغه لا ريفورميلاسيون عندنا كاتريامون اللي هي اون غرا بيان سور سي كو لوبجيكتيف نتاعها سي بروبوزيسيون اي سون ارغيومونطاسيون في الاولى في السيزيام الفوق منا عندنا كومونيكي اون ادابتون لارغيومونطاسيون داكور كنحاول نتواصل معاه نعطيك دي سيرفيس ولا دي برودوي كنحاول نقنعك هنا سي لا ميم شوز هنا جو دون دي بروبوزيسيون اقتراحات وكل اقتراح اش فيه ارغيمونتي نعطي لي زارغيمون باش نقنعك تشري داك البرودوي ولا السيرفيس اللي اقترحت عليك انايا بيان سور عندنا السانكيام ايتاب تريتمون ديال لي زوبجيكسيون حنا شرحناها تو تالور
Sixième étape, présentation des prix. Présentation des prix. Donc c'est bon. شرحنا داكشي اللي تفاهمنا. C'est bon. وصلت la période ديال les prix bien sûr. Ou le prix, comme on a dit avant, chaque commercial, chaque vendeur, il aime beaucoup donner les prix dans la dernière étape. Dans la dernière étape. Tu vois, il a le couleur, le service, la durée, tout le tout, qui est آخر حاجة, c'est quoi? C'est là, les prix. Et آخر حاجة, c'est conclusion, comme on a vu tout à l'heure. Et bien sûr, il y a prise de congé. Hamza, je n'ai pris prise de congé. هذيك تقول للكليون الله يعاونك. سلام الله يعاونك. تقول للكليون سلامة باي باي. السلام عليكم. الله خاصنا خير تبارك الله. Alors, prise de congé, il y a remercier le client, le saluer, d'accord, et le souhaiter bonne consommation de ce qu'il a acheté chez nous, et donner un rendez-vous pour les prochaines fois s'il veut venir, bien sûr, chez nous. C'est prise de congé. Maintenant, deuxième étape. Deuxième étape, c'est le déroulement de l'entretien de vente. Déroulement de l'entretien de vente. La partie on a déjà vu communication, animation commerciale, d'accord? Bon, qu'est-ce que je veux dire? La première des choses, c'est prise de contact. On a d'abord expliqué, on a prise de contact, c'est l'accueil. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accueil? Créer un climat favorable. Jouer, le client il va se sentir en confiance. Le client il va se sentir non, il est le bienvenu. أول حاجة présentation personnelle. السلام عليكم فلان معك فلان ولا فلانة commercial ولا vendeur ولا conseiller de voyage ولا un agent de voyage ولا excusez-moi s'il vous plaît. Je suis désolé, mais je pense que c'est ma local. Mais bon, donc présentation personnelle, je connais fonction intact. Présentation sommaire de l'entreprise, son activité qui me donne l'agence, l'activité نتاعها, شنو les services اللي عندكم et ainsi de suite. Donc il a qu'un client qui est déjà venu chez nous. Donc كتحدد ليه l'objectif نتا تفهمتي معاه على حسب le produit ou le service اللي كتبيع. كان ديجا الا فيه واحد الرونديفو معاك كتحدد ليه لوبجيكتيف ديال الرونديفو اللي غتناقش معاه. ما كانش عندك راه سي با ان بروبليم. دونك ديريكتومون غدوز المرحله اللي هي ديال اش لا فاز دو لاكروش. لا فاز دو لاكروش اشنو هي مادموزيل مسيو؟ لا فاز دو لاكروش اللي هي سي فو سوفني عندنا لي 80 واحد لا ميثود كتسمى لي 80 يعني 20 4 المرات 20 80. وشنو كاين في هاد لي 80؟ كاين عندنا لي بروميي 20 سكوند، كاين عندنا لي 20 روغار، كاين عندنا لي 20 مو، كاين عندنا لي 20 جيست.
20 ثانيه 20 الكلمات اللي تيقول لك اليوم 20 غوغار الطريقه باش كيشوف لك اليوم و20 جيست اللي كيدير لك اليوم دونك هاد لا ميثود هذه تاع لي 80 كيستعملوها الناس اللي بروفيسيونيل فريمون تاع البروفيسيونيل ديال الكوميرس ولا ديال الماركتينغ اللي من خلالها كيعرفوا داك لو كليون اسكو هاد لو كليون هذا اللي انتريسي بور اشتي ولا اللي با انتريسي ça veut dire فهاد لي 80 كنقدر نعرف لو كليون هذا داكوغ هاد لي 80 مثلا عندنا هنايا عندنا سي لي 4 لي 20 premiers secondes égale 10% de l'achat de l'importance écrit dans bon priori grâce à donc فهاد لي 80 باردون فهاد لي 20 secondes الاولى الا دخل عند لو كليون واش شفت انت لو كليون داخل عندك وانت واحد ما كاين معاك داكوغ tu es pas occupé tu es libre واش شفت الكليون داخل وانت مازلتي التاسك تشوف فيه اوكي tu n'as même pas parlé à le client, tu n'as même pas fait attention, tu t'es même pas levé, tu n'as même pas fait un sourire, tu n'as même pas fait un regard, tu n'as même pas fait attention à le client il va se sentir le sentiment qu'il n'a pas de valeur عندك انت راك ما محتاجوش donc il va se sentir qu'il est pas soyez bienvenu ما مرحبش بيه non par contre انت une fois tu vas voir un client minimum de choses وانك tu vas demander مرحبا تفضل soyez le bienvenu avec un sourire donc شنو هما لي زيرو حنا كنشرحهم دابا donc اول حاجه لي لوكوسيون كنهضروا على شنو معناتها تاع لي لوكوسيون كنقصدوا بها سي لا فاصون دو بارلي d'accord تاعكم مزيانه لا gestuelle c'est les gestes utilisés حنا شرحنا قلنا 20 gestes la présentation personnelle انت تكون كانسان تكون بيان بريزونطابل بيان ابيي يعني ما تكونش شي حاله نتاعك اللي ماشي هذيك بروبر بيان بريزون بيان غازي كوم جيت بور لي غارسون ما ديرش ما كنهضرش على كليون ماشي كليون تاع نو انت تجي ان كيلكان اللي هو ان اجون دو فواياج مثلا ولا ريسبسيون ولا بونابورت البوست اللي كاين فيه مي نتايا جا عندك لو كليون la présentation personnelle, même les cheveux, la barbe, tu sais, la barbe bien finie, bien rasée, مقاد المسائل تاعك بالنسبة لي فيه كثرت المكياج عيد العرش ولا لي زاكسيسوار ولا داك لي كولور فلاشين داك الصفر ولا داك البرتقالي ولا جو سي با كوا نو tu vas être un vrai professionnel انت من خلال ماشي غير الطريقة ديال لا بارول تاعك مي في لا بارول في لي جيست نتاع لا بريزونطاسيون تاعك اللي هي كوربوريل جسديه داكور كنهضروا على لي فيتمون على الحاجه اللي هي فيزيبل عند لو كليون الوغ عندنا لو سورير بيان سور لو سورير كون الكليون يبغى اونتري قبل ما انك دير لو سورير tu vas le regarder et le sourire donc ce sont des éléments اللي هما très importants que le client ait fait attention alors نتايا tu dois faire parce que le client كيرد لهم البال دونك تو سي خصك ديرو باش الكليون يبان رد لهم البال يبقى فيه اتونسيون عندهم مي هادشي كاع كله كاين واحد المعقوفه تما كاين ريستي سوا ميم نو با شونجي كنت هو انت ماشي انك تصنع داك لو سوغير ولا تصنع جو سي با كوا شي حاجه نو خصك انت تكون نتايا naturel ne change pas mais tu vas être naturel et c'est quelque chose اللي راك نقول لكم دابا mais vraiment في la réalité c'est un peu difficile d'accord c'est un peu difficile c'est je parle par expérience راه parfois انت كتكون مريض parfois tu es fatigué parfois tu es malade parfois tu es stressé parfois tu es énervé entre toi et ta vie toi-même بينك وبين راسك ولا بينك وبين لا فيلاش كتعيش نتايا كتكون parfois mais quand il va entrer le client tu dois tout oublier يعني كتبدل انت كتكون معصب مريض mais quand il va entrer le client tu vas être souriant tu vas être comme ci comme ça d'accord donc malheureusement كاين des choses اللي كنديروهم كنتصنعوا فريمون كنتصنعوا mais c'est pour vendre باش نقول لك هذه تكون القاعده العامه في حياتك انك كديرها نو سي باغ كونطخ انت الا كنتي ناتوريل الماكسيموم بوسيبل راه سي بيان ما كاين باغفوا كوم جيتي كاين ظروف كتحتم عليك هي خارجيه كتحتم عليك انك انت tu vas se changer باش tu vas faire plaisir عند لو كليون دونك هذه هي ليتاب نتاع لا بريز دو كونتاكت اللي درنا عليها تو تالور عندنا ديكوفيرت ديال لي بيزوان دو كليون découverte du client et ses besoins. Qu'est-ce qu'il veut le client? Qu'est-ce qu'il cherche? Le client d'âme, pourquoi il est ici? D'accord? Donc, on a deux objectifs de la méthode, de l'étape. La méthode, l'étape, c'est le client.
lui-même c'est qui a le client, qu'est-ce qui شنو هو عباره عن كي comment il est juste on va dire من l'apparence نتاعو حتى من الطريقه ديال اللبس نتاعو من الطريقه ديال الهضره نتاعو من الطريقه تقدر يقول لك انا جو ترافاي في اكس لو بوست نتاعو او الكاتيجوري سوسيال تاعو المكانه الاجتماعيه نتاعو دونك تو دوا افوار دي زانفورماسيون على الكليون هذا لا يعني انك تتعامل معاه حيت هو المكانه مثلا الاجتماعيه نتاعو اللي سوبيريور je vais me comporter نتعامل بطريقه اللي هي بلوس نو سي با سا مي او موان كنعرف نقدر افوار اونيتي على شنو هو البيدجي نتاعو داكوغ على شنو هو البيدجي نتاعو انا عرفت الكليون واش بو ايماجيني البيدجي نتاعو هذا لا يعني بان يقدر يكون الكليون اللي هو كيبان لك سامبل مي ستان مليونير ولا ملياردير ولا جو سي با كوا مي او موان كتعرف اون بيتيت ايدي سي كون جو في سافوار بلوس سي كون جو في سافوار لي بوزوان دو كليون كي سون سي بوزوان هذا الكليون هذا كي سون سي بوزوان داكوغ دونك هاد quand il va commencer à parler donc moi qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de comprendre ses besoins et je vais essayer de satisfaire les besoins intérieurs. Automatiquement, je vais lui faire plaisir. Mais dans tout ça, pour avoir les besoins intérieurs, non. Pour que je vais l'aider, je vais poser des questions. Je vais poser des questions. Anna, je donne des questions, elle me donne des réponses, questions, réponses. Pourquoi? Parce que je sais pas de quoi je vais commencer. Je vais voyager. Tu veux voyager? Mais quand il va dire moi je veux voyager, il va dire tu es dans le bon lieu, on va vous aider pour choisir le voyage. D'accord. Ok monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voyager ici au Maroc ou à l'intérieur du Maroc ou à l'extérieur? Par exemple, je vais voyager à l'extérieur du Maroc. Ah d'accord. Donc vous voulez, alors donc c'est à l'international. Ok monsieur. Donc bien sûr, dans des pays là où ils ont besoin, ça nécessite le visa ou pas? Oui, ça nécessite le visa. Alors monsieur, je vais vous informer. Donc bien sûr, est-ce que vous avez un passeport? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un visa? Oui, d'accord. Monsieur, quel budget vous voulez? Ou là vous avez estimé pour dépenser pas de le voyage, pas de le voyage. Donc ça veut dire quoi? Voilà, il veut faire le voyage. Mais qui marche la procédure comment? Maintenant, tu vas poser des questions. Les questions qui ont beaucoup d'éthique, les questions. Maintenant, il y a des questions fermées. Question fermée. Je mets les questions fermées. Question fermée, il y a pour préciser maintenant, quand tu vas lui dire, monsieur, est-ce que vous voulez voyager à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc? Ça, c'est une question fermée. Le client il va dire à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, tu dis binoubain. شنو هي بينوبين؟ non. بينوبين ما كايناش كاينه سواء على l'intérieur soit à l'extérieur. C'est question fermée et directe. وكيحدد لنا le besoin direct réel ديال le client sur place. Ça définit l'objectif réel du client. Et après, les questions ouvertes. Des questions ouvertes. Il y a combien vous voulez dépenser le voyage? ما يمكنش نكذب لك انا نقول لك واش هذه ولا هذه داك الساعه انت كتجاوب السؤال اللي هو مفتوح كتجاوب داك الشيء اللي بغيتي نتايا لو كليون الى لا possibilité de répondre selon ce qu'il veut. Ça s'appelle question ouverte. Question alternée. Question alternée, c'est quoi une question alternée? C'est tout simplement une question dans laquelle on peut poser une question liée le client soit on va chercher les préférences ou là les décisions. D'accord? مثلا غنقول لك راه بحال هكا الكيسيون التيرني كتشبه بلوس الكيسيون اللي هي فيرمي ولكن كيسيون فيرمي تقدر تجاوب فيها وي او نو تقدر تجاوب كيسيون تقدر دو شوا يا هذه باغ كونطخ التيرني يقدر يكون عندنا 4 ولا 5 شوا داكوغ الكليون يبو شوازير هذوك لي شوا اللي حطيتي ليه نتايا ça s'appelle question alternée. عندنا question d'orientation. Question. Oui. Monsieur, واش alterné ولا orienté? Non, alterné.
alterner. Donc, on a ta question, on a la possibilité de jouer entre 4 et 5 réponses. On a la réponse convenable. D'accord? On a question orientée. Question orientée. Donc, je vais vous orienter à une chose. Donc, quand je vais vous donner des informations, maintenant sur la destination, ou là, à la des hôtels pour la destination, je vais vous orienter à une chose. D'accord? Je suis orienté. Il y a que nous, ok? Par exemple, quelqu'un, imagine vous êtes un agent de voyage, un client, c'est un docteur, un docteur, c'est un docteur mal. Ok? Alors, par exemple, chez Marrakech. Ok? Marrakech, il y a 20 hôtels. Au des hôtels, il y a 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Mais أنا في 20 hôtels, عندي مثلا واحد 3 ديال les hôtels, 3 hôtels de 5 étoiles. Est-ce que moi, je vais vous donner la possibilité de 3 étoiles, 2 étoiles? Non. Je vais insister, je vais vous orienter les 5 étoiles. Pourquoi? Parce que la situation, le travail, la profession, ou le salaire, ou le revenu, le 5 étoiles. J'ai vu que toi, tu n'as pas aimé 5 étoiles pour une raison ou pour une autre, parce que tu as 4 étoiles. Mais si 5 étoiles, je vais 2 étoiles. Non, je vais commencer à vous orienter à une chose اللي ربما انك تمشي معايا فيها سينو الى لقيت des objections client il a refusé نعطيك autre choix bien sûr احنا عندنا هنايا des possibilités plus des autres choix. Question de préférence. Question de préférence. Donc مثلا اختارينا la destination, اختارينا l'hôtel et la préférence. Est-ce que vous désirez ou est-ce que vous souhaitez la chambre? Elle va être vue jardin, vue piscine, vue mer, vue Adi. D'accord? Est-ce que vous aimez la nature, vous aimez la plage ou là? Donc, la préférence. Alors, on a des choses et toi tu vas choisir, tu vas préférer. Donc il y a l'orientation. Question de référence. Question de référence. اللي هي مرجع. d'accord هذا المرجع هذا اما نقدروا نصدقوه هو الاول هاد لي كيسيون انا ما دايرينش الترتيب داكور مي دو ريفيرونس نقدر ندير هو مثلا بحال كنسولو كدي quel est le budget souhaité pour votre voyage شنو هي الميزانيه اللي بغيتي تصرف هذا الفواياج نتاعك دونك انا كيقول لي مثلا واحد 20000 درهم automatiquement هذاك مرجع je vais pas vous vendre des services اللي اقل من داك 20000 درهم je vais vous donner des services soit égal à 20000 ولا un peu plus que 20000 فهمنا دونك قل راه سي با ان بروبليم مي انت راه عندك لا بوسيبيليتي دو 20000 اي بلوس دونك انا جو في داك لي سيرفيس ولكن علاش اقترح عليك انا داك لي سيرفيس نتاع كلاس ولا دو لوكس باسكو جي فيو لا ريفيرونس المرجع تاعك انت المرجع تاعنا شنو هو البيدجي تاعك نتايا بيان سور عندنا افي دو سورس effet de source شنو قصدو بها داكور هي سي لا ميم شوز كو كيسيون اللي هي اوفيرت فهمنا مثلا كنجي كنسول تنقول لك بون جا اليوم قال لك انا بغيت نمشي لمراكش اولا جو فو على باغي اولا جو في الي ا روم ولا ا فينيس ولا ا نيويورك ولا دونك غنقول ليه باغ اكزومبل هاد المشروع تاعك هذا بوغ هاد لا ديستيناسيون هادي اسكو فوزافي ديجا دي موتيفاسيون شي حاجه اللي كتحفزك تمشي تما مثلا اسكو فوزافي ديجا ايتي لابا ou est-ce que vous avez des connaissances à la place ou est-ce que vous avez des personnes, vous connaissez des personnes, ils ont vous raconté sur ça. Il a dit ah je veux aller là-bas, c'est bon. Il a dit ah non, bon, je veux juste une idée. Je lui ai dit oui, ça c'est bien aussi, mais notre place, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez la nature? يعني انت هنا اش كتحاول دير لي نتايا كتحاول تعطيه واحد كيسيون اوفيرت باش تعرف انت داك الشيء اللي بغا pour que tu vas mettre des arguments لداك الحاجه اللي بغا
Pourquoi tu vas donner des arguments là, les bras, bien sûr. Et هادشي كله كيمشي عن طريق اش؟ نخلي لي كيسيون كتعرف انت هاد الكليون هذا اشنو هي الحاجه اللي باغي في حياته هو. صافي دير كوا كيسكي هاد الكليون هذا كيسكي فو اكزاكتومون شنو هي لا ميثود اللي كيعتمد عليها كل ميثود ولا لي موتيفاسيون داشا. هاد لي موتيفاسيون داشا مادموزيل مسيو on a vu l'année dernière en première année في الموديل نتاع étude de marché وشفنا plusieurs fois. هاد لي ميثود علاش كيهضروا نتاع سونكاس نتاع ايدا نتاع سيك نتاع ساك نتاع اكوان. شنو هادو لا بريفياسيون تاع دي ميثود اللي كنا اون فيو افون. اش كيتسموا هادو؟ كيتسموا لينا دي موتيفاسيون لي موتيفاسيون داشا. هاد لي موتيفاسيون داشا اللي كاين عندنا بليزيور تيب حنا درنا عليهم دابا وكاينين بيان سور بليزيور. عندنا ici واحد لا ميثود اللي كيسابيل سونكاس هي ككلمه il se compose des abréviations. Il y a abréviation اختصار chaque lettre عنده un mot. مثلا سونكاس عندنا S ça signifie la sécurité, O c'est l'orgueil, N nouveauté, C confort, A argent, S sympathie. Ok? Alors, cette la méthode. Donc, chaque mot, les matières de sécurité, le client, il aime la garantie. Le client va dire que la garantie, la fiabilité, la pérennité, le SAV, les services après-vente, les normes, la notoriété, les preuves, tests, éprouver, l'assurance, l'IH. Les بالنسبة للكليون باش أنه هو il va acheter, il choisit, il achète par la sécurité. Et ça veut dire quoi la sécurité? Ça veut dire que le client qui veut acheter مطمئن. عندك quand il va acheter, tu vas lui donner les papiers, les documents, le contrat, tu vas donner les factures, tu vas donner les réservations, يكون فيها le nom تاعو بالسمية تاعو المبلغ اللي خلص l'établissement فين غيمشي. Donc quelque chose qui est fiable, la garantie شي حاجة اللي كتطمئن le client اللي هي شفنا قبل la réassurance. D'accord? عندك لو كليون واش كيشري باغ اسيورونس هو الاول يعني باغ لا سيكوريتي كيبغي يطمئن اولا il veut acheter un service par l'orgueil. l'orgueil اش كنقصدوا بالorgueil؟ l'orgueil هو ككلمه بوحده هو التفاخر. داكوغ كيفاش لو كليون كون راه حنا كنديروها باغفوا. داكوغ tu veux acheter quelque chose que les autres ils ont pas acheté. Tu veux consommer quelque chose les gens qui ne consomment pas assez souvent وانت كتكونسوميه لان كتبغي انت تكون نتايا داك الحاجه معروف بها نتايا quelque chose qui est unique, quelque chose qui est cher, qui est rare, parfois même des choses personnelles اللي كنصوب حنا لعندك نتايا واحد لا مارك quelque chose qui est exclusif مخصص لعندك. دونك هذا كيتسمى عندنا l'orgueil. D'accord? Donc par exemple si je vais vous proposer غنقول لك اودي شوف راه qui est dans le voyage, tu vas aller à... Maintenant, on va prendre ici, juste ici au Maroc. Okay, dans le voyage à Bouche d'Or, dans le voyage à Lyon, et dans le voyage à Marrakech. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc, je pense, la plupart ils vont choisir Marrakech. Pourquoi? Mais c'est parce que Lyon, la Bouche d'Or, non. Parce que بالنسبه لك مراكش ça veut dire quoi في العطيك نتاعنا حنايا في ليسبري نتاع لي كونسوماتور سي اون فيل اللي هي غروند اللي هي اكس اللي هي ايكغيك اللي هي ça veut dire quoi غتجي ابخي غتجي ودير لنا دي فوتو انا جيتي à Marrakech ça veut dire quoi donc waouh ما شاء الله j'étais à Marrakech. Pourquoi? Parce que c'est la ville et il y a une grande valeur. Ok? Mais quand tu vas dire à Bouche d'Or ou là à Lyon كاكزومبل وما العلم اننا ما كنقصش من لا فالور نتاعو mais pour nous, chez nous, c'est quelque chose de assez مولفين. peut-être pas mal نفس الكارactéristiques المميزات ديال الدخله اللي كاينه في هاد لي فيل. mais par contre tu vas demander à quelqu'un tu vas dire à quelqu'un à Oujda تقول لي bon انا je vais aller à الدخله تقول واو. Pourquoi? Parce que بالنسبه ليه الدخله سي كيك شوز اللي ما مكتشفاش وما معروفاش وباش انك تفيغ داك لو تراجي دو وجده الدخله سي كيك شوز شي حاجه اللي هي سي غروند. وهذا الشيء تنقول لكم والله كو سي فغي
C'est vrai. Par expérience, des personnes, on l'a rencontré des fois quand je voyageais à Gaza, on me dit Dakhla. Waouh, Dakhla, comment est Dakhla? Je souhaite aller à Dakhla. Dakhla, ça veut dire quoi? Donc, حنا بوجدوا العيون كتبان لنا شي حاجه اللي هي عاديه مي بالنسبه لهم تقول واحد اخر تجي العيون ولا الداخله كتجي شي حاجه اللي هي نوفو شي حاجه اديكوفري شي حاجه اونيك نجيو فدوموندي لي جون دو وجده شحال من واحد من الناس من وجده جاو الداخله غتلقى غار غتلقى قلال يعني انت غادي تجي من وجده للداخله غتكون اونيك يعني غتفتخر بانك راك جيتي لواحد لا ديستيناسيون كي نوفيل سي التفاخر بها. C'est un exemple. J'espère que le message comme il le faut. Nouveauté, c'est presque la même chose qu'être quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est innovant, شي حاجة جديدة, شي حاجة اللي هي créative, شي حاجة ديال la mode. D'accord? كاين دي كليون il achète par de confort. Il aime ما عندوش مشكل يمشي للعيون ولا لبوجدور ولا مرات بو نابورت مي كيهمو لو كونفور ديال البلاصه فين غيمشي يكون فيها لو كونفور سوا في لا شومبر سوا في لا فيل سوا في لا ديستيناسيون سوا في لوتيل سوا في لافيون سوا بون اهم حاجه عنده سي لو كونفور داكشي الاخر il a pas de problème. Il y a des gens qui achètent en pensant avec l'argent ما عندوش مشكل يمشي n'importe où mais تكون à la portée تكون pas trop cher تكون على حسب les moyens نتاعو d'accord. Ce sont des gens qui se trop l'argent على اي حاجه ok. Des gens qui cartonnent par la sympathie. Sympathie, ça veut dire quoi? Il n'a pas de problème par l'argent, il n'a pas de problème pour la destination, mais il aime quelque chose qui est original. Il aime quelque chose qui est convivial, شي حاجه اللي فيها un peu un sentiment يحس براسو بان راه بحال اللي ما خرجش بلادو يعني كاين وسط بلادو راه وسط عائلته يعني واحد الشعب اللي هو مضياف او لا ليطابليسمون يكون فيها واحد لومبيونس اكس اي دونك شاكان دو نو كيشري فواحد لا ميثود نتاعو اوكي. باغ اكزومبل حنا اغلبيه نتاع لي ماروكان جو دي لا ماجوريتي ديال لي ماروكان اون شوازي اون اشيت اون كونسوم كنسبقوا لارجون كيمنع لو بري ديال الحاجه على لي زوطخ شوز ما العلم انه كاين دي بيرسون ما كيهمهمش لارجون الى اشيت لو كونفور الى اشيت لا نوفوتي شاكان دو نو عنده واحد الموتيفاسيون باش كيشري بيان سور. وفي هاد لي موتيفاسيون داكور ديال الميثود ديال 115 ولا ديال بليزيور ميثود كي عندنا لي موتيفاسيون داشا اللي كينقسموا لعندنا 3 تيب ديال موتيفاسيون داشا داكور. وهاد الموتيفاسيون داشا ديال 3 تيب بيان سور كاين بغينا ولا كرهنا راه كنديروهم اوكي. هاد 3 موتيفاسيون شكون هما؟ دونك اولهم سي هيدونيست la motivation hédoniste, la motivation oblative et la motivation auto-expressive, auto-expression. D'accord? Donc, اشنو هاد les motivations راه كنديروهم حنا كنديروهم chaque fois كنديروهم. OK? Alors, hédoniste, la motivation hédoniste, principe selon lequel toute activité économique procure au maximum satisfaction au minimum de l'effort. OK? Alors, hédoniste, je vais l'expliquer d'une autre façon. Hédoniste, c'est se faire plaisir. C'est se faire plaisir. J'achète quelque chose pour moi. J'achète quelque chose pour moi. Ça veut dire, quand je vais aller manger, je mange pour moi. Quand je vais acheter quelque chose, maintenant, pour moi. OK? Ça s'appelle la motivation hédoniste. Motivation oblative. Alors, l'oula hédoniste, se faire plaisir moi-même. Se faire plaisir moi-même. Oblative, se faire plaisir aux autres. J'achète quelque chose pour donner aux autres. Par exemple, offrir des cadeaux. Des cadeaux, il y a un agent, mais est-ce que c'est moi le consommateur? Non. Moi, je suis l'acheteur. Je vais acheter et je vais donner à quelqu'un qui va être le consommateur. Pourquoi je vais acheter? Pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, la satisfaction de l'autre à la satisfaction d'Eli, bien sûr. Donc, ça s'appelle oblative. OK? راه با فورسيمون انني نشري انا شي حاجه لشي واحد اخر
pour dire que je non, 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 pas forcément. Je peux acheter quelque chose pour moi, mais pour faire plaisir aux autres. كمثال عندنا مثلا واحد المثل مغربي تيقول لك ودي كل بشهوتك ولا بشهوة الناس. Donc le fait que je mange, c'est moi qui mange. Pour moi, c'est hédoniste. Quand je vais acheter des vêtements et je vais m'habiller pour les autres, c'est relatif. Mais كاين دي جون كديرها واخا تشري واخا تلبس راه كتشري انت tu vas se faire plaisir toi-même. Mais bon خليو حنا هادشي علينا hédoniste c'est se faire plaisir كتشري شي حاجه لعندك نتايا وبلاتي tu achètes pour des autres. OK عندنا auto-expressive. Auto-expressive, c'est l'affirmation de la personnalité. Alors, غادي نقول لك الدارجه كتبان على الآخرون. تبان على الآخرون. Alors, par exemple, tu veux acheter je sais pas quoi, tu veux acheter البسة. D'accord? Tu peux acheter le costard, le costume, ça coûte 4000 dirhams, 5000 dirhams, 20 000 dirhams. D'accord, parce que tu vas aller au travail. Et comme tu peux acheter la chemise avec 100 dirhams, le pantalon avec 150 dirhams, alors c'est la même chose. Tu vas acheter pour que tu vas te faire. OK? Mais quelqu'un qui brille même de manière كبيرة, quelqu'un qui brille même de manière moyenne, quelqu'un qui brille même de manière etc. Donc c'est là l'affirmation, bien sûr. Donc chacun de nous, il va s'affirmer comme il veut. Donc c'est auto-expressif. Auto هي الأنا, peut-être أنا كنعبر على كنبغي نبين راسي أنا devant les autres personnes. Donc هادو هما les motivations d'achat. Et chacun de nous كيتبعوا بعدا في الثلاثة هادي. يقدر يتبعوا بالثلاثة كلهم في دقة واحدة. Chacun de nous, mais on fait ça. Soit consciemment ou inconsciemment, soit un wai ou un غير واعي. Mais on fait les motivations d'achat, bien sûr. OK. Alors, كاين عندنا les motivations وفي نفس الوقت mademoiselle monsieur كاين عندنا des freins. كاين عندنا des freins. وكان عندنا هذا كيقول واحد المثل شنو هو؟ قلت لك ودي العين بصيره واليد قصيره. Ça veut dire كلنا on veut acheter. كلنا عندنا des motivations. كلنا on veut. كلنا mais il y en a des gens qui arrivent à réaliser, à satisfaire les besoins تاعو. OK, il y a des gens qui ils veulent mais malheureusement عندهم دي فران. شنو هما لي فران تنقولوا فران يعني كوابل ولا حواجز شي حاجه كتفري داك لا فولونتي داشا داك الرغبه ديال الشراء داكور ديال الكونسوماسيون كتفراني. شنو هما هاد لي فران هادو؟ كاين عندنا لي فران اللي هما لينيبيسيون شكون هما؟ اللي هما لي بور اولا لي كرانت تخوفات بان البري اللي شير مثلا، تخوفات بانه tu vas se faire voir تزرف، تخوفات بان داك الشيء اللي غتشري ما يصدقش لك، التخوفات نتاع تقدر تشري دابا quelque chose et après tu vas avoir besoin d'argent. يعني كعندنا chacun de nous عنده des peurs, des craintes, d'accord, ما كاينش les médiums mais chacun de nous عنده des freins et des limites. عندنا le choix parfois tu peux avoir le choix d'acheter quelque chose, عندك الموتيفاسيون mais le choix clé, le choix il est limité, d'accord. donc هنا كيقدروا كتفرق كتقدر انك par exemple un quelqu'un تقدر ليه الغوشارج مثلا il faut un recharge qui dit par exemple je vais pas acheter aujourd'hui ما شارجش اليوم انسين غدا ولا بعد غدا ربما غيدير واحد الاخر رغم النهار هو بغى يشري ما كانوش دي شوا mais d'ici un jour ou deux jours peut-être ils vont avoir des autres offres, des autres promotions les حاجات كيدير donc il va se limiter كي هو هنايا هو اللي فرض على راسو انه il va pas acheter maintenant ça après mais parfois on n'a pas de choix. alors هناك اما كنشريو اما ما كنشريو. دونك شنو هما هادو ça s'appelle les freins ديال l'achat bien sûr. وهادو كنعرفوهم حنا عن طريق اش لا ديكوفيرت ديال الكليون، كنعرفوا لي موتيفاسيون داشا نتاعو pourquoi il veut acheter quelque chose, d'accord. est-ce qu'il a des peurs. alors les peurs ديال الكليون كيبينوا لنا سو فورم ديال les objections كيبين لنا ديال les objections bien sûr.
La troisième étape, il y a la reformulation. La reformulation qu'on a expliquée tout à l'heure, ça veut dire quoi? C'est reformuler ce qu'il a dit le client. Ce que le client il a dit pour savoir est-ce qu'on a compris ce qu'il veut le client, ce qu'il désire le client ou pas. D'accord? Alors, faites la formulation, c'est la phase la plus courte des étapes de vente. La plus courte et la plus facile. Parce que tu reproduis ce qu'il a dit le client. Tu redis ce qu'il a dit le client. Quand tu as le client, bien sûr. Donc, quand tu comprends ça, tu fais des choses et quand c'est très facile. C'est aussi la plus oubliée de la part des commerciaux. Il y a des gens qui savent, d'accord? Mais il faut faire. Parce que là, quand tu vois le client, بأن داك الشيء اللي كتقول امسيو الكليون ولا لا كليونت راه سي كومبري فهمتوا voilà la solution voilà les solutions et les briques. C'est pourtant une étape stratégiquement importante et doit permettre en toute confiance de présenter une solution. Comme j'ai dit, parce que le client, quand il va donner les besoins terrain, alors tu vas prendre chaque besoin, c'est comme un problème du client. C'est comme un problème. Donc, quand tu vas savoir le problème du client, tu vas donner des solutions. Mais tu dois faire ce que tu vas faire en sorte sa situation. Voilà ce que tu as dit, bien sûr. Alors, la reformulation, elle permet de contrôler et de valider les réponses données. داكشي اللي قال لك اليوم كتبين ليه بان راك فهمتي وكتحدد ليه باش حتى الا قال شي حاجه ماشي هذيك يقول لا انا بغيت نقصد هذه داكوغ باش تفاليديها دو كلاريفي لا سيتوياسيون باش تبين باش تحدد باش توضح لا سيتوياسيون ديال الكليون كومون إلي. Ça permet aussi d'interpréter la problématique باش تقول باش تعطي واحد التأويل للإشكالية اللي كاينة عند لو كليون وعند لا دوموند تاع لو كليون باش تحدد au juste exactement précisément le problème ديال الكليون. Donc هذا هو le rôle de la reformulation. Mais la reformulation on peut la faire en deux types, en deux sortes. كايننا جوج ديال les types de formulation. D'accord? Alors, la reformulation, exemple, il y a la reformulation traditionnelle. C'est faire en une seule fois, à la fin du questionnaire, la synthèse des éléments. Tu poses des questions, le client répond, question, réponse, question, réponse, la fin, وكتعاود ليه داك السيناريو ديال من الاول حتى الاخر. دونك فوالا انت مسؤولي vous voulez aider, vous voulez aider, vous voulez aider, vous voulez aider, vous voulez x, y, x, y. Ok. عندك تسمى en formulation traditionnelle. هي كتكون لو ريزومي، كتكون سانتيز، تحل الخلاصة ديال داكشي اللي تقال من نص ساعة وانتما كتهضر. Ça s'appelle formulation traditionnelle. Un exemple. عندنا formulation اللي هي américaine. D'accord? هاد la reformulation américaine هي comment elle est. انت حنا قلنا formulation traditionnelle كليون une demi-heure هو كيهضر حتى الاخر كتعطي الريزومي. هذه traditionnelle. Par contre américain كيهضر واحد 5 minutes كتقول ليه بغيت تقول لي بغيت نقول لك اييه كتقول اوكي دوز تفاهمنا على هذه. كيبدا كيهضر حتى 5 minutes كتقول ليه اسكو tu veux dire c'est ça اوكي دوز لعند هذه. Ça veut dire quoi? Chaque chose avant de passer لواحد الحاجه كتفهموا انت واش كدير له فورمولاسيون داكشي اللي بغا. اوكي اون باس لحاجه واحده اخرى. اوكي هذه شكون فيهم كي بلو فاسيل؟ ما غاديش نقول لك تراديسيونيل ولا نقول لك امريكان mais ça dépend sur le produit اللي كتبيع. Ça dépend sur le produit ou le service اللي كتبيع. Ça dépend sur le client qui est devant toi. Ok? Si c'est un client connaisseur من خلال الطريقه باش كيهضر معاك، من خلال لي تيرم كيوتيليز، من خلال لا فاسون لي مو تكنيك كيوتيليز، كتعرفوا سي ان كليون كونيسور كدوز كتستعمل معاه الطريقه اللي هي تراديسيونيل. سي ان كليون كي ديبيتون، ان كليون الطريقه اللي كيهضر معاك كيبان لك بان الا با ديكسبيريونس كتستعمل معاه لا فورمولاسيون ولا لا ميثود اللي هي امريكان. Pourquoi? Parce qu'il est عاوتيه الا خدرتي الريزومي ديال كل شيء يقدر يقول لك هو
Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais? Alors, le client vient l'instant débutant, tu vas étape par étape. C'est bon, ça l'est, ok. Allez, tu vas venir deuxième étape, deuxième thème, deuxième élément, deuxième chose. Ok, c'est compris, ok, c'est compris, d'accord. Et parfois on l'utilise l'assesseur pour servir dans le cours interne. Quand je trouve la partie, on dit est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je حاجة ما واضحاش؟ شي حاجة ما واضحاش كنعاودو نشرحوها واضحة كندوزو للمرحلة d'après. Donc plutôt حنا في le cours interne on fait la reformulation اللي هي américaine. D'accord. Donc, vous êtes des débutants là, mais chaque situation, chaque client, chaque produit, chaque service, chaque chose, la reformulation liée adéquate. D'accord. Liée bien sûr. J'espère que c'est clair ce que je viens d'expliquer. Alors, c'était la reformulation de troisième étape. Maintenant, on va aller à la quatrième étape, la reformulation, la proposition et son argumentation. La proposition, et l'argumentation. Je vais vous proposer quelque chose, et bien sûr, je vais vous argumenter. Comment ça marche l'étape? C'est la phase à proprement parler l'argumentation. J'écoute et je reformule. La reformulation, il ما كنتش نشرح بها هي هذاك السياق. داك الشيء اللي قال الكلام. Avant, انا كنسمع وكندير هذاك السياق هذاك الشيء اللي قلتي. J'écoute et je fais la reformulation. Et ben c'est bon, j'ai compris ce que vous voulez. Maintenant, je vais commencer à vous proposer des solutions les problèmes. Je vais proposer des solutions les problèmes. Alors là, je vais proposer des services les besoins. Oui, ok. Donc, c'est la phase de proprement parler l'argumentation. C'est l'argumentation porte dans un premier temps sur l'information, les conseils, préconisations effectuées en termes de destination. Vous voulez des destinations, avec des produits, avec des services. اليوم كيشكل كنخدم انا كون جي ديك بروبليم كتسوفري حتى منه كنقدر نعطيو لك انايا كديزانفورماسيون معلومات كونساي كنصائح et كاقتراحات عند حتى الكليون. OK. Donc on doit proposer au moins 3 solutions dans chaque demande. 3 solutions, 4 solutions, ça dépend sur les services اللي عندنا, ça dépend des produits اللي عندنا. D'accord. كنقترح عليك 1 2 3 حتى 4 solutions. وانت الكليون qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'orienter. انا كنعطيك اقتراحات et après je vais t'orienter. Après tu as une question d'orientation, je vais t'orienter لواحد الحاجه من خلال داك لي سوليسيون كنقترح عليك انا هو راه اقتراحات مي او ميم طون اورينتاسيون كنوجهك للحوايج اللي بغيتي نتايا مي اللي انا بغيت او لا اصلا اللي عندي انايا بيان سور ماشي انايا ندير لك واحد ليستينغ ديال لي سيرفيس اللي عندي انا عندي 100 سيرفيس واه تقترح عليك انا 100 سيرفيس سي ترو مي غنجمع عندك من خلال داكشي اللي قلتي كامل غادي باش نحدد لك واحد 4 ولا 5 ديال لي سيرفيس ولا برودوي بيان سور. Malheureusement, on n'a pas le tableau باش نحددو مي ايماجين نتايا جا عندك الكليون عندك لا بوسيبيتي 100 سيرفيس ولا هضر على البيدجي ولات عندك 50 سيرفيس وبدا كيهضر على الحد الوجهه ولات عندك 20 سيرفيس بغا مثلا كاتيجوري تاع لوطيل ولا عندك 10 ديال لي سيرفيس ولا اللونفي تاع الكليون بغا اوطيل مثلا وسط المدينه برا المدينه ولا عندك 3 ديال لي سيرفيس ولا 4 سيرفيس. Ça veut dire quoi? كنبداو من لو جينيرال وحنا عادي كنعطو حتى كنمشيو عند لو بارتيكولير اللي هو واحد العدد ديال لي شوا اللي واخدين 4 5 ديال لي شوا بيان سور. Donc ce sont les propositions, d'accord, mais chaque proposition je dois avoir l'argumentation réelle, bien sûr. C'est compris, Chabab? Oui, monsieur. Ok. Alors, troisième, ok, les règles de communication. Les règles qu'on doit faire pour la communication avec vos clients, ok. Faites les règles de communication qui a été fait les règles
mais c'est quoi alors une fois on va avoir les attentes du client et on va savoir les besoins du client et on va savoir les motivations du client. Donc il faut choisir l'argument qui va faire la mouche, les arguments qui يتماشوا مع داكشي اللي بغا الكليون. Réciter l'ensemble des arguments, l'information, mettre en valeur l'argument, c'est donner une chance à conclure. Donc عرفنا المرحله الاولى ديال qu'est-ce qu'il veut les clients. كدوز المرحله الثانيه باش اننا اون فا ارغيمونتي وهاد ارغيمونتي خصنا حتى نكونوا عارفين ندوتو عاد اون فا ارغيمونتي نقترحوا على الكليون نعرفوا كيس كيفو الكليون اون فا بروبوزي على الكليون كيقول الكليون اوكي رانا دابا القناع on va l'argumenter, mais bien sûr, on va communiquer. C'est la bonne communication, d'accord? C'est la bonne articulation, notre répondre, c'est la bonne utilisation des mots. Et la bonne utilisation du mot au niveau linguistique. المستوى تاع اللغه اللي غنستعملوا الكليون selon هذاك لو كليون اللي en face à nous, اللي qui devant nous. Quel type d'information qu'on va lui donner, plutôt quel type de vocabulaire qu'on va utiliser. On n'oublie pas, il y en a des clients qui sont débutants, des clients qui ont un peu de connaissances, des clients qui sont connaisseurs, disons qui ont plus que connaisseurs, disons qui sont experts même, qui vont observer, au même pitch, un client expert, un vocabulaire, les clients بساطين. او لا اليوم بصيت نعطيه دي مول اليوم دي بروفيسيونيل اكسبير ولا تكنيك نو شاك اليوم جو دوا بريباري لي فوكابولير اللي هي اديكوا كتلائم نيفو دو كونيسونس نتاعو بيان سور يكون جو في شوازير راه لا جو في لا كومونيكاسيون داكور راه جو سوي اون تران دو ريسبكتي لي ريغل ديال لا كومونيكاسيون بحال كون جو في لا سيتوياسيون دارغيمونطاسيون وهاد لي ريغل دو باز كيتبداو لنا اش. Premièrement, les règles de base de l'argumentation. أول حاجة c'est communiquer. Et communiquer, قبل ما نهضر, il faut écouter. يعني طبقت l'écoute. حاولت كنسمعك أنا كنسولك وأنت كتجاوبني راه j'étais en train d'écouter. D'accord. Maintenant, les mots créent des images dans la tête du client. Maintenant, le message que je donne maintenant. Le message que je donne maintenant, ce n'est pas le message que je donne quand on est dans la salle, dans la classe. C'est différent. Maintenant, on fait le cours un peu plus vite. Pourquoi? Parce que, okay? Alors, on explique, on écrit le tableau, on fait, ça prend du temps. Maintenant, j'explique et j'essaie de donner des images. J'imagine l'image que tu dois toi comprendre. D'accord? Alors, il faut utiliser des mots simples parce que le client il va imaginer ou quelque chose qui est facile. Les mots, il faut qu'ils vont être des mots positifs. Quelque chose qui est positif, quelque chose, utiliser des mots qui sont utilisés par le client. Le client il est habitué à son niveau de connaissance. المستوى تاعو خصو يكون مولفه وعارفه وعطيه عليه باش الميساج يوصل فاسيلمون. On va mettre le client dans la situation d'utilisation. إلا كان ان كليون بيان سور إلا كان خدام كان يقدر انه يشوف ما كانش خدام بحال الحاله تاعكم دابا نتوما. مو جيكسبليك ايماجين كان ما عندكمش هذا البوليكوب هذا جو vous expliquer راه vous pouvez pas comprendre راه vous allez être dans le nuit dans l'abstrait. شي حاجه ما واضحاش انا كنهضر ما واضحاش مي سيبوزون دابا راه كلكم جون سوي سيغ كلكم الا راه صيفط لكم الكور ديال اليوم سا في دير كوا سا في دير بان او عندنا الميم طابل د ماتيير كنكتب به يعني الميم دوكيمون اللي كنخدم به انا هو اللي خدام به نتوما اوكي في الميم ايطاب في الميم باج في الميم ليني في الميم مو اللي كنشرحوه. دونك il faut qu'on va avoir des mots اللي هما simples bien sûr. Utiliser des mots compréhensibles pour le client. Il faut être positif. Il faut être positif. Le positif, il faut que le client il va la sentir. La positivité, le client يشوفها. إلا كان معك راه يشوفها. وإلا ما كانش معك كان كيسمعك خصو يحس بأن راه كاين واحد لا بوزيتيفيتي. كاين quelque chose, d'accord, de positif. ماشي انك غير كتهضر سيتو خص الكليون ولا مثلا دابا جو سي با سي فو لا سونتي او با مي
j'essaie d'expliquer avec une motivation, avec المستوى نتاع la possibilité c'est presque comme on est dans la classe راه ماشي posé absent ما كاينش قدامي j'ai été positif au maximum bien sûr. آخر حاجة اللي هي enlever de son vocabulaire tous les éléments gênants. Les éléments gênants هي شي حاجة اللي كتحط لك اليوم في واحد الحالة اللي هي ديليكا. في واحد الحالة اللي هي ديليكا سافيدير تقدر تستعمل بعض الكلمات اللي الكليون يقدر يعتبرها جو سي با كوا حشومه عيب ولا حرام ما عرفتش كومون دير مي كيكو شوز كي جين كيكو شوز كي ديرونج داكور كي كري ان بروبليم اللي عند الكليون اوكي وهذه سورتو الا كان عندنا دي كليون ايماجين ان كليون avec sa femme, un homme avec sa femme et toi tu es un homme. Toi, tu es un agent de voyage, un homme, un garçon. Au cas où tu fais surtout la femme bizarre. Donc, ça va chez le client. Ou là, imagine, tu es une fille, une femme, ou qu'elle a un couple قدام, ou quand tu as un homme, tu as la femme. Donc, ce sont des choses qui gênent. D'accord? Donc, il faut éviter. Soit le kalimat, soit le regard, soit le sourire, soit le comportement. D'accord, tu es un homme commercial, tu vas se baser plus avec un homme. Tu es une femme commerciale, tu vas parler plus avec un... C'est pas parler, mais tu vas adresser le regard, tu vas adresser les montagnes à un homme plus. مش قاعدة un homme qui peut dire un homme open minded. Comme tu parles avec l'homme, comme tu parles avec la femme, quand tu regardes l'homme, quand tu regardes la femme, d'accord? Mais d'abord, tu es homme, adresse-toi à l'homme. Tu es femme, adresse-toi à la femme. Mais, si tu es homme, adresse-toi à l'homme pour penser à la femme. Non, de temps en temps, tu regardes, tu adresses la question, tu adresses des mots à la femme. Ça veut dire quoi? Tu vas faire un équilibre. Je me dis que là, tu vas être un peu neutre, bien sûr. Donc, ce sont des règles de communication, bien sûr. زائد comme on a dit, la communication non verbale, زائد la présentation, il y a طريقة ديال الجلسة, طريقة comment tu utilises les gestes, طريقة comment tu s'adresses avec, tu utilises parfois des factures, ou des catalogues, ou des choses pour que tu aies les règles de communication. Maintenant, des règles spécifiques, il y a une longue liste, d'accord? Les règles spécifiques, bien sûr, parce qu'il y a maintenant, la connaissance du produit, de l'offre, connaître les caractéristiques de l'offre, les caractéristiques techniques, technologiques, économiques, écologiques, commerciales, et حاجة عندها علاقة مع البرودوي اللي كديرو نتايا, bien sûr. Deuxièmement, c'est transformer ces caractéristiques en avantages. Donc, les caractéristiques اللي شفنا دابا techniques ولا technologiques ولا économiques, انت غتحاول انك تحولهم لعند des avantages. راه يقدر يكون عندي un caractéristique, واحد caractéristique, caractéristique اللي هي مزيانه, اوكي, technique, ولكن ما حولتهاش لعند avantage. Donc, c'est quelque chose qui est pas du tout bien. Non, je dois connaître les caractéristiques ونحولهم لعند des avantages. Alors, transformer ces caractéristiques en avantage, adapter une structuration du type PPT. Il y a pourquoi, des questions, c'est pourquoi, parce que, donc, ok, c'est ça, pourquoi, parce que, donc, هذه درت علاش درت إذن استخدمنا نتايا هاد لا ميثود بحال هكا كنحددوا لي زافونتاج ديال الكاركتيرستيك. Maintenant, pratiquer la double argumentation. Pratiquer la double argumentation. Ça veut dire, double argumentation, c'est comme si tu vas acheter un service pour toi et pour quelqu'un d'autre. Imagine, je vais vous dire, bon voilà, je vais vous proposer que tu vas aller à un hôtel club à la ville d'Agadir sur la plage. Je vais t'argumenter pour que tu vas acheter.
Mais double argumentation, ça veut dire quoi? Et bien sûr, vous avez des enfants et vous connaissez les clubs, là où il y a les piscines, là où il y a l'animation, et bien sûr la plage. Vous pouvez nager dans la piscine, vous pouvez nager dans la plage privée de l'hôtel. L'animation, vous pouvez sortir et laisser vos enfants. Ça veut dire quoi? أنا كنحاول نقنعك au premier temps باش تمشي لذاك البلاصة، mais كنزيد نقنعك جو في دوبل argumentation كنقنعك باش أنك أنت تشري ذاك البلاصة. C'est pas pour seulement pour toi, mais bien sûr pour tes enfants, pour ta famille, surtout si vous avez des enfants. C'est maintenant la double argumentation. Adaptez votre argumentation en fonction de l'argumentation. Les arguments الطريقه ديال الهضره مع كل تيب ديال الكليون اللي كيجي عندي، لا تيبولوجي ديال الكليون باستعمال اللونغاج، باستعمال الكلمات المفهومه لعند شاك كاتيجوري. Appuyez vos arguments sur des faits, des chiffres. إلا كانت عندي لا بوسيبيليتي باش نابوي اننا كنضغطوا، داكور، ماشي كنضغط باش نصوني ولا باش ندخل ولا باش نكليكي، نو غنضغطوا اجبي ابويي، يعني كنزيد داك الكلام اللي تنقول لك انايا كنعطيك دليل باش نبين لك دي زارغيمونطاسيون من خلال اش، من خلال كيكو شوز اللي هو كاين من خلال اش، اوراق، دي فاكتور، دي بون دو كوموند مثلا، دي ريزيرفاسيون. بحال مثلا دابا عندي فواحد الريزيرفاسيون فواحد السيركوي، انا عندي خاصني 50 كليون، غادي يجي يقول لك بون فوالا راه عندك 45 كليون. صافي داك هو خلال لي دوموند ديال الكليون باش انني جو في ابويي ندفع ندعم. هنا ابويي كتسمى كندعمو، داكوغ. داكشي تنقول لك بشي حاجه اللي هي غير واضحه. Présentez vos arguments avec objectivité. Présentez vos arguments avec objectivité. Donc l'objectivité كنقصدو بها اللي هي الذاتيه. Pardon, je suis désolé, موضوعيه. Objectivité موضوعيه. La subjectivité هي الذاتيه. دونك كنكون موضوعي في لي زارغيمون، ما كنبغي نفرض عليك لا هادي، كنفرض عليك لا هادي، داكوغ. كنحاول نهضر بين اوبجيكتيفيتي. سافي دير كوا الحاجه اللي فيها دي بوان فور كنقولها، وبيان سور ما كاينش شي حاجه اللي عندنا كامله مكموله. اوكي، كاين عندنا دي شوز اللي هما كاين عندنا دي بوان فور ودي بوان فيبل. باغ اكزومبل غادي نجي نقول لك مثلا تمشي لعند لا فيل دو مراكش في الموا اوت. Marrakech, c'est une ville, l'ambiance, tatati, Jabal Fna, les monuments, l'hôtel, la piscine, masha'Allah. Ça, c'est tout, il est bien. Ok? Mais, alors, le point faible, d'abord, qu'est-ce que c'est le point fort? Le point faible, vous connaissez la ville de Marrakech, en été, c'est le degré, la rage de harara 45, 46, 49 degrés. Donc, je suis dit le harara, je suis dit le chiffre, les rayons bon, voilà. Point faible, ok. Maintenant, Agadir, la ville de Agadir, Karif, Agadir, la plage, la mer, Agadir, le climat, l'hôtel, c'est beau, c'est XY, mais vous savez bien, la ville d'Agadir, l'humidité, surtout الناس اللي عندهم الحساسيه اللي عندهم. ça veut dire quoi? chaque chose عندها واحد البوان فيبل. انا بغيت نخ اوبجيكتيف معاك، نعطيك لي بوان فور ونعطيك لي بوان فيبل الا كاينين بيان سور. وان بون برودوي واللي يكونوا عندنا لي بوان فيبل اقل من لي بوان فور بيان سور. يكون لي بوان فور اكثر، لي بوان فيبل اللي هو اقل. انا كنهضر على لو بون كاليتي، انا سيت لا كاليتي. يو فوا كيكون عندنا لي بوان فيبل اكثر لي بوان فور اقل، دونك سي لا موفيز كاليتي. Enchaînez vos arguments avec logique. Aux arguments avec logique, d'accord. Et هذه نعاود نشرحها plusieurs fois comme on l'a dit avant. Les arguments qui sont dans catégorie A, B, C, D, les très importants, les importants, les moins importants, les voire avant. Ça veut dire quoi? Même quand je vais avec les arguments très importants qui nous font le kharib. وبقى نعطيك لي زارغيمون اللي هما عيانين. نو، غنعطي واحد لارغيمون اللي هو تري امبورطون، وغنشوف لي زارغيمون امبورطون لا موان امبورطون، حتى يقول لي شي اوبجيكسيون ونعطيه شي حاجه اللي تري امبورطون كوم ان جوكر باش نبقى انا غادي سي دونون. انا كنعطيه هو كيخدم كيريزرف عليا، كنعطيه انا شي حاجه باش نسكتو اي انسي دو سويت. دونك سي سا سابيل ان انشينمون، واحد السلسله ديال لي زارغيمون كيفاش انك غادي تتبع الكلاسمون نتاعو. Alors, en parlant, je parle et je vois et je remarque, et bien sûr je fais attention, je contrôle l'impact de l'argumentation.
جو كونترول سا فيدير كوا كنرد البال داكشي اللي تنقول كنرد البال ماشي داكشي اللي تنقول مي نو كنرد البال ميم جو في اتونسيون لا رياكسيون دو كليون جو في اتونسيون لا رياكسيون دو كليون نتاعي انت معايا ما تبداش نتايا كاين ان بروبليم كاين شي حاجه كي با با دونك جو في بوزي دي كيسيون باش نشوف انني لا رياكسيون الكليون اللي واش اللي اكسبتي اللي سوسيبتيزم عنده تخوف اللي انديفيرون اختلاف المهم انا عيني ميزاني مع الكليون الا بان لي بانه راه اللي كنت متبع معاه بيا كنبقى غادي مع ديريكتومون في داك لاكيمون في داك البرودوي داك السيرفيس بان لي بدا اليوم خلال اللوغو تاعو من خلال لي رياكسيون من خلال الطريقه ديال اللوغو comment il bouge sa tête, par exemple, il masse l'interconnexion, surtout les réactions de la communication liée non verbale. Tu dois faire autre chose, d'accord? Donc là, ça s'appelle contrôler l'impact, la réaction du client. Dramatiser les conséquences. Dramatiser les conséquences. Drama, شوية ديال إلا ما شريتيش دابا غتزرف، إلا ما شريتيش دابا راك غتندم، إلا ما شريتيش دابا راه الناس كلشي كيديروا دابا إلا أنت ولد الوقت أنت ولد لا طوندونس ولد لا مود هادشي اللي تبدا لك كاين دابا في لو موند سا فدير كوا كنعطيك بارفوا دي مو اللي كنحاول انني بروفوكيك واحد شويه نستفزك داكور اي في نفس الوقت كنحاول انني ندير لك الدراما الا ما شريتيش راك انت اللي خاسر طيب اكزومبل بحالاش مثلا سورتو الا كان عندي هذا البخي ولا هذا البرودوي هذا السيرفيس دابا اللي هو محل في الزمان وفي المكان الا مشيتي من بعد ما شريتيش دابا غتشري من بعد داكور من غيطلع داك البلاصه ما غتبقاش داك الوجهه ما غتبقاش مثلا كنخلي الكليو انه هو الا ما شراش دابا غيخسر دراماتيزي لي كونسيكونس نيسا الغوفي الكليون الى بين الغوفي تاعو نيفاس داك الفعل ديال عدم الرغبه في الكليو انه يبغى اشتي دونك غنبين ليه بانه راه هو اللي خاسر سوي كونكريت دون دي زوكزومبل سوي كونكريت ça veut dire des exemples بين ليه شي حاجه اللي هي ملموسه او لا جرب لي يجرب داكور limitez votre argumentation ça veut dire quoi راه سي بريسك لا ميم شوز كيما قلنا دابا نبقى كنهضر ماشي انا دائما اللي كنهضر بزاف باسكو بحال كتهضر بزاف الكليون كيولي كيسمع بزاف وبحال كتهضر بزاف الكليون كيولي كيجمع لك لي بوين فيبل نتاعك كيولي كيجمع لي بوين فيبل نتاع البرودوي ولا نتاع السيرفيس نو كيسكو جو في انايا تنقول واحد لا ربما فيه انت كنعرفوا شنو كاين تحت راسو باش غير يفوق كيهضر كنزيدو اركيمون اخر كنسكت ماشي كنسكت مي كنخلي ليه لو طون هو يهضر يعبر يبين داكشي اللي كاين عنده دون سا تيت اوكي كنسكت كيهضر بجدو ان اركيمون هذه اون تكنيك اللي هي مزيانه كتسمى اون تكنيك دا فيبليس فيبليسمون راكم فوار ان شاء الله ابخي التكنيك دا فيبليسمون اللي كنسخ اليوم معايا اوكي ماشي كنضربو ولا نو سي كيسيون الا بقيت انا كنهضر اليوم مثلا دابا انا كنهضر كتلقى انك هو مازال ديكوفري كيلكو شوز مثلا تقدر توجدوا لي دي كيسيون اللي هي موجوده تدخل تسال وتدخل تبرك عليك دي كيسيون داكور الديسا مي كنت الله خلي اليوم يهضر باش انت الدماغ نتاعك يرتاح لعند السوق نتاعك راه كبيره باش تشري حاول تكون سالي شي صافي ديال كوا داك الهوكيه ولا جو سي با كوا خلو زرع عطيه واحد السميه زوين الهوكيه دونك كيقدر يوقع عليك ديالك كتنسى كتدوخ
اللي لما اشتي بالكليون je suis intéressé بالكليون بان راه عنده une valeur بالكليون بان soit il n'a pas acheté tu vas lui donner un intérêt il te halak le client il va sentir qu'il a une valeur bien sûr parce que s'il n'a pas acheté aujourd'hui il va acheter s'il n'a pas acheté demain s'il n'a jamais acheté mais un jour كاين نقص كيتعرف الاكس اي بيان كيموندي يقترح على ناس اخرين داكور ولا ناس تاع لي زيستوار بحال هكا دي زيكسبيريونس بحال كنكونوا كنهضروا على مجموعه تاع الناس على مجموعه تاع اشخاص كنقول واحد الشخص واحد البلاصه راه ما شاء الله عليه الناس اللي راه مزيان الناس هذه سير كوا سي ريكومونداسيون حتى الا مش داكشي راه ريكومونداسيون تاع اشخاص اخرين بوركو باسكو تو تي انتيزياست تفاؤل تي tu fais ton travail comme il le faut. Rassurez votre client, rassurez, d'accord. كتطمئن الكليون تاعك بطريقه مجموعه تاع الكلمات، هذه الكلمات اللي كتبين ليه سواء لا كارونتي داكور في لاجونس كتجي كتقول للكليون سي بون راني ريزيرفيت ليك، سي بون راني كونفيرميت ليك، سي بون هكا البيي، سي بون البيي نتاعك كنصيفط لك في واتساب ولا سور ايميل ça veut dire quoi le client il va être rassuré, il va être content, il va se sentir qu'il est bien sûr. Autre chose, parler au présent ou au futur. Les rattraper, d'accord, des mots le présent ou le futur. بأن الكلمة غيشري دابا وكتقول لي إن شاء الله راك ما تندمش إن شاء الله vous allez passer à bien Inch'Allah vous allez pas regretter ça Inch'Allah ça veut dire quoi هنا j'ai utilisé Inch'Allah plus parce que حنا كنقولوا شي حاجه في الفيتور باذن الله اوكي مي توجور كتعطي كلمات اللي هي في الفيتور que ça va être bien tu vas encourager tu vas être enthousiaste toujours كتموتيفي بان tu vas كل شيء غيكون مزيان tu vas être bien le client il va pas avoir de problème bien sûr donc maintenant tu parles au présent maintenant il a acheté maintenant il va le futur. Donc éviter le conditionnel. Conditionnel, d'accord. Conditionnel, ça veut dire quoi non. Peut-être oui, peut-être non. D'accord. On a qu'à traiter le client في l'abstrait. Mais il vaut mieux dire des choses qui maintenant et l'encourager qu'il va y avoir des bénéfices. Il va profiter des avantages dans le futur, Inch'Allah. Okay. Et آخر حاجة bien sûr آخر حاجة اللي غتكون حتى هي آخر حاجة عندنا في لا سيونس بإذن الله ne fais pas trop ça veut dire quoi ça veut dire عندك اليوم حاجة كتطمئن بزاف كيشد d'accord راه je vais vous donner des arguments mais comme j'ai dit ما نكثرش لي زارغيمون كي غندير ما نكثرش تقول لي دابا دي زارغيمون وما غاديش نكثر سي تو سامبلومون سي سامبل كلير اي واضح راه حنا قلنا بين الحوايج الاخرين انا غنهضر وغنسكت قال لي الكليون اوكي نسنيو كونطرا عطيني البرودوي نشري خلص مشى بحالاتو اختصرت عليا الوقت وليو ايماجين عندي انا 20 arguments alors la première fois j'ai dit deux arguments وسكت الكليون elle s'est persuadée elle s'est convaincue اقتنع خسرت على راسي انا 18 argument سكت خلص الكليون مشى بحالاتو ايماجين انا جي دوني دوز argument الكليون سولني طامطات عطيته دوز argument اقتنع خسرت على راسي 16 argument ايماجين انايا هضرت وسكت الكليون سولني 10 ديال لي زارغيمون خسرت انا على راسي 10 ديال لي زارغيمون هذه المعنى تاع نو في با ترو سا فدير كوا ما نبقاش نهضر ما راح تبقى كنهضر تقول الكليون واه واش هادشي كاع كاين هذا جو في علي شيرشي ايور كومباري حنا تنقولوا واخا اسمح لي نمشي نشوف في المارشي ونرجع بوركوا حيت ربما اليوم الفوندور بدا كيعطيك دي زارغيمون لدرجه انك انت سكتك وخفتي كتقول لي اتون جو في فوار نو جو في دوني دي زارغيمون اي جو في مو تير اسكت جو في فار لا رياكسيون دو كليون سي لا كيلكو شوز بان لي لانتيغي باغي يشري فريمون راه غيسولني نزيد نعطيه دي زارغيمون باغي يشري اونكور دي سي كيسيون نعطيه
داكور باللي الكليون عطيتو دو زارغيمون ما بغاش سكت ولا بغى يمشي بحالاتو جو في دوني واحد دو تخوا زارغيمون كمل معايا وانا ما كملش راه اللهم نخسر ايماجي حنا في كل ارغيمون اي مينوت في شاك ارغيمون اي مينوت وعندي 20 ارغيمون اللي بغيت كنهضر 20 مينوت ديال الهضره مي الا عطيتو غير 5 ارغيمون راه درت 5 مينوت اللهم 5 مينوت والكل يوم ما اشتراش مشى بحالاتو ولا 20 مينوت والكل يوم مشى بحالاتو خسرت انا الطون خسرت لي فور خسرت الكل يوم ربما جاو دوزوطخ كل يوم شافوني مشغول معاه مشى بحالاتو نو جو في دوني دي زارغيمون ان بو نسكت خلي رياكسيون كل يوم وانا عيني ميزاني جو في فوار لامباكت اي انسي دو سويت بيان سور Donc, j'espère que vous avez eu une image sur votre que j'ai expliqué. Vous avez compris ce que je viens d'expliquer sans problème, bien sûr. Et j'espère que le message est transmis ensemble, Inch'Allah. Shabab, il y a des questions, il y a quelque chose qui ne va pas clair. حاجة ما واضحة الشباب. J'espère que tu vas bien. J'espère que le message est arrivé. J'espère que la science elle est bien passée. Ok. Dans tous les cas, si vous n'avez pas compris quelque chose ou là quelque chose de mawadash, ok, vous pouvez m'envoyer des questions sur WhatsApp, ok, surtout le groupe de formation à distance. Sinon. دابا نيت سينو عاودوا تصنتوا راكم جي l'enregistrement aujourd'hui في يوتيوب باذن الله ممكن تصنتوا ممكن تتبعوا معايا داكور اللي ما فهمتوهاش راه جو بو recevoir des questions باذن الله. Donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant.